Jumajana tulikwambia kusema kwa ibada haiko muda wa kutembea tembea kwa bure. Tembea na objective, sababu vile mwanzo wa ibada mpaka mwisho biko na kufata fasi yote kudunia bila we kujijua. Ndio maana ujipatie kwanza discipline ya kuikalaka wakati unaingia. Nilikwambia tangu Jumajana ya kusema kama unaingia kukanisa, sababu kwanza besoin yote ya kunyumba ni kusema mutie kwanza Mungu kupozisio ya kwanza na maisha yako kupozisio ya pili, sababu mimi najua mwenye iko na usika na maisha yako ni nani? Ni Bwana wa majeshi. Sema amen. Ndio maana nakusii kwa upendo wa Kristo, bakia kwanza pale kufasi yako. Haiko sawa we kutuma mtoto, sababu mtoto peko na lazima asikie maneno ya Mungu, sababu kama unaishi na unamshinda shetani ni sababu ya neno ya Bwana. Na ndio maana wakati ya neno bakia kimya, tega sikio na mwachie Mungu moyo wako ili apate kuingia ndani yako na transforme maisha yako. Sema amen. Sema amen. Kweli hatuenze anza mahubiri ya mchana leo bila kuleta shukurani. Shukurani yangu ya kwanza kwa Bwana wa majeshi, sababu bila yeye kunipa uzima na pumzi ya uhai ambayo iko ndani yangu, singisimama mbele ya watakatifu ya Mungu na kusema iliyo sehemu yake. Ndio maana nasema Mungu wangu aniongezeye na kuwe upande wangu siku zote za maisha yangu. Amen. Shukurani yangu ya pili inamrudilia zamu wa kanisa, sababu ya kuplace confiance kwa mtumishi mdogo katikati ya watumishi wakubwa ndani ya santre ya Kindu 11 kusimama na maneno ya Bwana. Sina uwezo ya kumbariki mama yangu, lakini nasema Mungu wa patriashi akuwe Mungu wake na afanye kitu mpya juu ya maisha yake mchana wa leo. Amen. Na kushukuru pia we mwenye uko pale mchana wa leo, sababu pasipo wewe mahubiri hatuiletake juu ya viti ama juu ya instruma, lakini tunaleta mahubiri ni sababu yako na sababu yangu, ambao Mungu alituteula kwa mchana wa leo kututafuta nafasi yote tulikuwa, kuacha kila programu tulikuwa nayo na kufika mbele yake ili tusikie iliyo sehemu yake. Ndio maana nasema Mungu akukumbuke kwa mchana wa leo na akupatie iliyo haja ya moyo wako. Chapia basi Bwana makofi na bikelekele kwa asubuhi ya leo. Amen. Haleluya. Kwa haraka sana kwa kukomboa muda, sijue mnatupatia minute ngapi protocol? Msomaji kwa haraka. Kitabu ya Mwanzo sura yake ya 35 mstari wa 11 tu. Tunasoma katika jina la Yesu. 11 inasema tena Mungu akamwambia. Tena Mungu akamwambia nani? Akamwambia Yakobo. Mimi ni Mungu mwenye nguvu. Mimi ni Mungu mwenye nguvu. Ujaliwe wazao wengi na kuongezeka. Taifa na kundi la mataifa watatokea kwako na wafalme watatokea katika uzao wako. Amen. Kaa chini na uchangilie neno la Bwana. Usinishangilie mie wala usisangilie zamu wa kanisa. Shangilie yule mwenye anakupa uzima mchana wa leo. Ndio mwenye niko na lazima mtu mmoja mwenye anajua kusema hii maneno ambayo tunasoma ndio maneno ambayo yananipatia uzima, ndio maneno ambayo yananikinga, ndio maneno ambayo yananilinda. Amuchapie tu Bwana makofi na bikelekele juu ya neno yake. Amen. Haleluya. Nadhani mwezi mzima wa 4 ilikuwa mwezi ambao Bwana alijionyesha kwa maisha ya mtu mmoja na mtu mwingine katikati yetu, sawa sawa na maongozi ya Roho Mtakatifu ambao alimupa baba yetu wa imani, baba yetu wa kiroho. Alitransforme calendrier civile ambao tuko nayo akaitia ku calendrier spirituel, na akapanga kila mwezi na jina yake. Sitarudilia tena mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu tunishamaliza. Mwezi wa 4 tuliimaliza siku ya 4, lakini acha nikwambie ilikuwa mwezi ambao Mungu alikutembelea ndani ya maisha yako. Sijue mwenye atasema Mungu akumtembelea, hapana, sababu pumzi uko nao Mungu alikutembelea, ndio maana uko mzima. Kenye ulifanya Mungu alikutembelea, ndio maana ulikifaulu. Na ndio maana mwezi mzima
ilikuwa mwezi ambao mimi na wewe tulitembelewa na nani? Tulitembelewa na Baba. Lakini hiyo mwezi wa 5 iko mwezi wa mbalimbali. Haleluya. Umwambie jirani yako kusema ni mwezi wa mbalimbali. Umbalimbali sababu gani? Mimi najua Mungu alikutembelea. Baada ya kukutembelea akatia kitu moja kwa maisha yako. Baada ya kutia kitu moja kwa maisha yako, ndio maana napenda nikwambie mapema ya leo, tuko nasemea juu ya Mungu wa kuzidisha. Haleluya. Le Dieu de la multiplication dans ta vie. Mungu mwenye kuzidisha maisha yako. Kila kenye kinaguswa kwa mikono yako Mungu anakizidisha. Kila kenye unatafuta kwa maisha yako Mungu anakizidisha. Sababu maandiko nasema Mungu wetu haiko Mungu wa kupunguza. Mungu wetu haiko Mungu wa kugawanya, lakini Mungu ni Mungu wa kuzidisha na Mungu wa kuongeza. Ndio maana mchana wa leo tunga ambao tunapenda zungumuza ni kukuambia kusema Mungu ataongeza kitu moja kwa maisha yako. Haleluya. Sikia nafasi ambayo wanatusomea baada ya Yakobo kubarikiwa, baada ya Yakobo kupata vitu fulani fulani ambao alipata ndani ya maisha yake, lakini ilifikia siku moja baada ya kutoka kusafari, sababu ukasoma pale 35 ukasoma mstari wa 9 unashuka, utasikia Mungu anamchomokea Yakobo. Baada ya kumchomokea ni kwa sababu alirudi kutoka safari moja fulani, Mungu akakutana naye. Baada ya Mungu kukutana naye, kwa usome ambao alitusomea, Mungu anamwambia Yakobo hivi, anamwambia mie niko Mungu mwenye uweza yote kwa maisha ya mwanadamu. Mie niko Mungu mwenye anakuwa najua kuzidisha. Mie niko Mungu mwenye anatiaka uzao kwenye kukua uzao. Ndio maana niko napenda nikwambie mchana wa leo, Mungu mwenye iko na wewe kwa hiyo mwezi wa 5 ni Mungu mwenye atazidisha kila kitu kenye wewe utagusa kwa mikono yako. Sema amen. Kama ni kubuchuluzi, ujua kusema ulikuwa na kapitale ya 10 francs, Mungu atazidisha mara 2 mara 3 na utaona mafanikio kwa maisha yako. Haleluya. Kama ni kukazi, ulikuwa kwa kiwango moja fulani, kama tu ukakubali ya kwamba ya kusema Mungu anazidishaka, atakutosha kule ngwala ambao ulikuwa naikala na nakupatia fote ya mzuri sana. Mwenye anakubali amchapie Bwana makofi na bikelekele. Mungu anamwambia Yakobo, mie ni Mungu mwenye niko na uweza yote. Ndio maana niko napenda nikwambie kwa maisha yako, usiogope kitu. Azuru adui anasimama kwa maisha yako, lakini ujua kusema uko na Mungu mwenye anaweza yote. Amen. Haleluya. Kweli nakwambia uko na Mungu mwenye anaweza yote kwa maisha yako. Vile mwenye uko pale, azuru magonjwa ikuguse. Vile uko pale, azuru ingie ndani ya bonde la mauti. Vile uko pale, azuru ukavu ingie kwa maisha yako. Lakini wewe usitishike, wala usibabaike, lakini ujikumbushe ndani ya maandiko kwa kitabu ya Genesi ama Mwanzo sura yake 35 mstari wa 11. Mungu alimwambia Yakobo ya kusema mie niko Mungu mwenye naweza yote. Ndio maana shida na tatizo yako hapana kuipeleka kwa mwanadamu, lakini mchana wa leo niko napenda nikwambie, leta kwa Bwana wa majeshi. Sababu ya nini? Yeye ndio anaweza yote. Tatizo ambayo inasumbua moyo wako hapana hangaika nayo, kuya tu mbele ya Bwana wa majeshi, sababu yeye anaweza yote. Ingawa magonjwa, ingawa ukavu, ingawa esheke, umaskini ambao inatobea maisha yako, usitishike wala kuhangaika. Kuja nayo mbele ya Mungu mwenye anaweza yote. Amen. Haleluya. Na ndio maana niko napenda tuzungumuze juu ya njia 4 ambayo Mungu anaweza kufikia kwako, na baada ya kufika kwako afanye nini? Azidishe maisha yako. Ingawa maisha ya kiroho, ingawa maisha ya kimwili, tutapenda zungumuza juu ya njia 4 tu ambayo itatusaidia. Manjia iko mingi, lakini mchana leo sababu ya kukomboa wakati, tasema tu juu ya njia 4 ambayo Mungu anaweza kufika kwa maisha yako. Na baada ya Mungu kufika kwa maisha yako, azidishe kile kenye kinakuwa kwa mikono yako, azidishe mafikara yako, azidishe upendo wako, azidishe kila kitu kenye utagusa na kuingia kwa maisha yako. Sema amen. Sema amen. Kweli. Na ndio maana mtuangalilie kitabu ya Mwanzo ile sura ya 12 mstari wa 2. Tunapenda tuanze njia ya kwanza ambayo Mungu anaweza ingia kwa maisha yako na azidishe kenye unapatikana nake kwa mikono yako. Sababu ujua kusema hiyo mwezi wa 5 ni mwezi ambao Mungu atazidisha vyenye unakuwa nabyo. Kumbe kuna kwa njia moja fulani ambayo itatusaidia mimi na wewe Mungu apate kuzidisha kenye kinakuwa kwa maisha yetu.
Kama unafika msomaji tusomee. Mwanzo 12 mstari wa 2. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Mie Mungu nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Nitakubariki na kutukuza jina lako. Nitakubariki na kutukuza jina lako wewe Abrahamu. Nawe utakuwa baraka. Amen. Na wewe utakuwa baraka. Amen. Amen. Ndio maana njia ya kwanza ambayo Mungu anaweza kufikia kwa maisha yako ni njia ambayo inatuambia nini? Ya kwanza, napenda uwepo wa Mungu kwa maisha ya mwanadamu. Amen. Sikia, kama Mungu anafika kwa maisha yako, ujua kusema Kenya akikuwa Mungu atafanya nini? Atakitia. Sababu kama tu presence ya Bwana inaingia ndani ya maisha ya nyumba, inaingia ndani ya maisha ya couple, inaingia ndani ya maisha ya kitu moja fulani, kukazi Mungu anaingia, kubuchuluzi Mungu anaingia. Ujua kusema hata wewe ndio ulikuwa naombwaka, ujua kusema hautaombwa tena, lakini utafanya nini? Utazidi na kuendelea. Haleluya. Ndio maana nitasi na kukwambia kusema kitu ya kwanza kwa maisha yako, kama unapenda Mungu azidishe, acha kwanza uwepo wa Mungu kutawale, acha kwanza uwepo wa Mungu kutobee. Ingiza Mungu ndani ya maisha yako. Baada ya wewe kuingiza Mungu ndani ya maisha yako, na Mungu atafanya kitu moja juu ya maisha yako. Chapia Yesu makofi na bikeleke. Na hapa Mungu konasema na Ibrahimu, ama Abrahamu baba yetu wa imani shie bote. Mungu anamwambia nini? Anamwambia hivi, nitakufanya we kuwa taifa kubwa. Na pale Abrahamu hayapimaka hata kujua kuzala. Haleluya. Lakini Mungu anamwambia nini? Anasema mimi nitakuja kwako. Baada ya kukuja kwako nitakufanya kuwe taifa kubwa. Abrahamu anajiuliza, anasema huyu Mungu si nikunikeyeli? Mie nishakuwa na miaka kifulani, ambao dunia ndio banasemaka kuko miaka ya menopause, ya kusema ukafikia kwele kipindi wewe utafanyaka nini? Hautazalaka tena. Ndio maana niko nakwambia wewe mwenye huko najiona kuwa tasa mchana wa leo, acha Mungu akutembelee na utasa wako badilike. Ubebe batoto, upokee mapasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sikia, Abrahamu alikuwa anishakuwa na miaka 90 na zaidi. Mke wake anishakuwa na miaka 90 na zaidi. Lakini Mungu anafanya nini? Anamwambia mie Mungu vile nafika kwako nitakufanya we kuwa baba ya mataifa. Ndio maana nilikwambia kusema itika tu kwanza uwepo wa Mungu ukutumbukie. Itika kwanza uwepo wa Mungu ingie ndani yako. Umukaribishe Mungu kwa maisha yako na Mungu atazidisha kenye uko nakyo. Ndio maana niko napenda nikwambie, kama ni buchuluzi, changa Mungu na buchuluzi yako. Haleluya. Kama ni kazi, changa Mungu na kazi yako. Kama ni shamba, changa Mungu na shamba yako. Kile kyote kenye wewe unagusa. Kwa hiyo mwezi wa 5, kubali kwanza kukichanga na Mungu atakizidisha. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana baada ya kuitika, presence ya Mungu ikale ndani yako. Mungu anafanyaka nini? Mungu analetaka kenye akikuwa kifanye nini? Kikue. Anaguwishaka kwenye kilikuwa kia kufubala, na Mungu anafanya nini? Anakiguwisha. Sababu tu ya nini? Yawe kukubali Mungu apate fasi ndani ya maisha yako. Sikia, kama unakubali Mungu apate fasi ndani ya maisha yako, Mungu anabadilishaka, Mungu anaguwishaka, Mungu anaoteshaka. Kiini tu ni sababu wewe unamkubali kujichanga kwanza naye pamoja. Juu sasa unamkaribisha Mungu kwa maisha yako, Mungu anatatuaka shida. Sikia, kama unajifanya rafiki wa Mungu, Mungu atahusika na maisha yako yote. Haleluya. Haleluya. Sikia, tangu kale benye balitutanguliaka, benye balikuwa nafanyaka alliance na Mungu, Mungu ndio alikuwa anahusikaka na maisha yao. Sikia tu, kama kudunia mtu anasema mimi nakuprendre en charge, ni kusema nini? Anataka kuhusika na maisha yako yote. Kama unakosa sombe, yeye ndio anakuja na kupatia sombe, sababu yeye ndio anakuprendre en charge. Sasa kama Mungu wa mbingu mwenye alifanya kila kitu kenye tunaona na kenye atuone na macho yetu, anaitika kufanya pakte na wewe, anasema mimi nikutembelee, na kama unakubali ya kutembelee, yeye ndio atahusika na maisha yako. Ndio maana niko nakwambia kitu ya kwanza ama njia ya kwanza ambayo tunahitaji mie na wewe purke Mungu afanye nini? Azidishe bietu. Tuitike kwanza presence ya Mungu kwa maisha yetu, sababu kama tunaitika presence ya Mungu kwa maisha yetu, na Mungu atafanya nini? Ataguisha benye bilikuwa kwa maisha yetu. Kenye kilikuwa kufubala, Mungu atakizidisha, Mungu atakiotesha, na Mungu atakiguisha tena zaidi. Amen. Haleluya. Ndio maana maisha yako na maisha yangu
vile mwenye mimi na wewe tulishakubali kwanza presence ya Mungu ingie. Sikia nikwambie, Mungu anafanyaka nini? Kitu ya kwanza anatia uzima kwa maisha yako. Haleluya, haleluya. Sikia, kama Mungu anaingia kwa maisha ya mtu, hata alikuwa mgonjwa ya kusema wewe uko nafanya siku 2 bila kuona hospitali, lakini kama tu presence ya Mungu inakuingilia, presence ya Mungu inaingia kwa maisha yako, unajua kusema kitu ya kwanza ni uzima ndio inaingia yako. Haleluya, haleluya. Sababu ya nini? Shienjo anakuwa kukontrole ya maisha, anakuwa na verifie ni nini ambayo iendeki. Hivi mimi naingia nipate kubadilisha na nizidishe. Ndio bana tuambia kitu ya kwanza ni uzima. Anasema kitu ya pili, mwenye anakubali presence ya Mungu kwa maisha yake, amani inaingia yake. Haleluya. Sikia, niko napenda nikufundishe na nikuambie namna gani wewe na mimi tunaweza kualika presence ya Mungu kwa maisha yetu. Na baada ya kualika tujue nini ambayo Mungu anaweza kufanya baada ya sisi kumkaribisha ndani yetu. Anatuambia kitu ya kwanza uzima ndio itaingia. Baada ya uzima kuingia, kitu ya pili anasema amani itaingia. Sikia, amani ya moyo ni wakati wako na Mungu. Kama hauna Mungu hauna amani ya moyo. Kweli ile niko nakwambia. Sababu kama hauna Mungu, biwashiwashi iko tu ndani yako. Sababu njia yote ambayo utajipasulia ni njia yako ambayo unataka. Haiko njia ambayo Mungu atakupasulia. Na njia ambayo mwanadamu anapasulaka haiko njia ya Mungu. Ni kusema utakuwa na biwasiwasi tu. Petetre utajipasulia njia ya bwizi. Unajua kwenye niko nenda niko na 2, kufa au kupona. Na uko na biwasiwasi ndani yako, hakuna amani. Ukajipasulia njia ya uzinifu. Unajua kwenye niko nenda kama ni kwa bibi wa mtu, kama ni kwa bwana wa mtu, sina amani ndani ya moyo. Petetre banaweza kuja kunikuta hapa bananikamata. Baada ya kunikamata banaweza kuniua ama banipeleke kwa serikali. Hauna amani ndani ya moyo. Ndio maana maandiko nasema kama unalika presence ya Mungu kwa maisha yako, kitu ya kwanza ni uzima. Baada ya uzima, kitu ya pili amani inaingia ndani yako. Chapia kwanza Bwana makofi na bikelekele. Na nasema kitu ya tatu ni nini? Kitu ya tatu ni kuendelea. Haleluya. Kwenye ulikwama, unajua kusema Mungu akaingia atakukwamula, anakupeleka mbele. Ndio maana niko napenda nikwambie mchana wa leo, maisha yako ni maisha ya kuzidishwa. Sababu ya nini? Vile tu unakubali presence ya Mungu ingie ndani ya nyumba yako. Kwenye kulikuwa freinage, unajua kwenye kulikuwa blockage, unajua kusema mchana wa leo, kwa maneno ya mchana wa leo, Mungu atadebloke kila situation ambayo ilikuwa difficile kwa maisha yako. Chapia Bwana makofi na bikelekele. Chapia Bwana makofi na bikelekele. Haleluya. Haleluya. Ndio maana unajua kusema kwenye Mungu iko, kwenye wauweza iko, hakuna kitu kenye kinakangalaka. Kyote kenye kiko, kama Mungu iko pamoja na we, kyote kinaendekaka. Ndio maana nakwambia, kui kipindi njia ya kwanza, kuna vitu 3 ambayo Mungu atafanya na we. Anasema kitu ya kwanza, kama yeye anaingiza miguu yake kwa maisha yako, kitu ya kwanza anakupatia uzima. Kama yeye anaingiza miguu kwa maisha yako, kitu ya pili anakupatia amani. Kama yeye anaingiza miguu kwa maisha yako, kitu ya tatu, progression ya maisha yako inaendelea. Sikia, mwenye iko na Mungu haweze mfunga kamwe. Upende usipopenda, yeye atafanya nini? Atachomoka tu. Sababu ya nini? Mungu ndio msaada wa maisha yake. Sikia, wewe mwanadamu uweze kuwa msaada wa mwanadamu mwingine. Mwenye iko msaada wa maisha yako na yangu ni Mungu wa mbingu. Amen. Haleluya. Haleluya. Kitu ya pili ambayo anatuambia, ama njia ya pili ni njia ya utiifu. Haleluya. Haleluya. Na unataka kutii nini? Tii maneno ya Mungu. Sikia, mimi na wewe maisha yetu vile tuko kudunia, lakini hatuko batu ya dunia. Unaweza niuliza juu ya nini? Tuko kudunia ni sababu tunaishi katika dunia, lakini hatuko batu ya dunia sababu hatuweze kufanya sawa sana vile dunia inapenda tufanye. Haleluya. Unaweza kuwa huko pale vile mimi na wewe tuko tunaishi, tuko na makondition. Tuko na makondition. Ndio maana tunajiita tuko kudunia lakini hatuko ba dunia. Juu ya nini? Bienye mtu wa dunia iko anafanya, haiko ndio benye wewe uko unafanya. Uko na bizila na mimi niko na bizila. Sababu unaweza tembea, uko natembea na uko natembea na ange. Sababu unajua kusema vile kwenye unapitaka. Kama ni kukazi kwenye unaendaka, kama ni kusoko kwenye unaendaka, kama ni kubuchuluzi kwenye unaendaka, sijue kumanjia kwenye unaendaka, sijue wapi kwenye wewe unajikutaka. Unajua kusema batu bana kusomaka bila we kujua. Juu ya nini? Biko na kuidentify, banasema huyu yuko kudunia lakini haiko wa dunia. Sababu banaangalia nyuma yako, banaangalia kumgongo,
banaangalia kukifua, kuko picha na kuko maalama, kuko mainsinya ambayo inaonyesha kusema wewe huko wa dunia. Ndio maana niko napenda nikwambia usitembee saa vile huko mtu wa dunia, lakini tembea na mbalimbali kwa maisha yako, sababu uko na maalama ambayo watu biko na kusoma kuwayo. Ndio nasema kitu ya pili, kama tunapenda Mungu azidishe maisha yetu, Mungu azidishe umutu wetu, kitu ya pili tutii maneno yake. Haleluya! Sababu wakati unatii maneno ya Mungu, Mungu atajiheshimisha ndani ya maisha yako. Juu ya nini? Mimi na wewe nilikwambia tangu mwanzo kusema ni kupitia neno ndio mimi na wewe tuko tunaishi. Neno inabadilishaka, neno unaumbaka, na neno inazidishaka maisha ya mwanadamu. Chapia Bwana makofi na bikelekele. Ndio maana maandiko nasema hivi, kutii inakokota nini? Inakokota mazidisho. Wakati unatii maneno ya Mungu, Mungu ataangalia eti ndani ya huyu mtu kuko maneno yangu ambayo iko nafasi, eti maneno yangu iko inatumika, eti iko na woga wa neno, eti anatii vile mimi nasema. Ndio maana kitabu ya sheria isitokake kwa maisha yako. Haleluya! Kama dunia biko na yabo vitabu ambao tuko tunaifuata sababu tuko kudunia, lakini mimi na wewe vile tuko batu ya dunia tunaweza kuwa na yetu kitabu, ndio Biblia. Na baada ya kuwa na Biblia, fata maneno ya Mungu mbule ndani busiku kama vile mchana, uyacheue isikosekane. Nilikwambia tangu siku ya ine ya kusema omoe maneno ya Mungu ife nini? Iyale ndani yako, sababu kama neno ya Mungu inayala ndani yako, utatembea sawa na sheria ya Mungu, utatembea chini ya woga wa Mungu, utatembea sawa na maprinsipe ya Mungu. Sababu ya nini? Neno ya Mungu iko ndani yako. Ndio maana kitu ya pili ambao kama tunapenda Mungu azidishe maisha yetu, kitu ya pili tufanye nini? Tutii maneno yake. Hapana kubeba maneno ya Mungu kulealea, hapana kubeba maneno ya Mungu kama vile kitu ya bure bure, lakini sababu ya neno ya Mungu ndio mimi na tuko tunaishi. Sababu ya neno ya Mungu ndio tuko vile bwenye tuko. Sababu ya neno ya Mungu ndio mimi na wewe Mungu iko natupasulia manjia, na kule kwenye Mungu anapasula ndio unaenda kukutana na baraka yako. Haleluya, haleluya. Na ndio maana kupitia ile mikataba Mungu anasema nini? Anakuwaka na tukokotea favor kwenye ukoo wa kuweza, sababu neno ya Mungu iko ndani yako, na Mungu anakukokotea kenye wao kwa anaweza kife nini kiwezekana. Kwenye ulishindwa jana, sababu neno ya Mungu iko ndani yako na utiifu ya hayo, Mungu anafanya nini? Wewe ufaulu. Ndio maana kosa kila kitu, lakini hapana kosa neno ya Mungu ndani yako, sababu neno ya Mungu itakusaidia ukuwe na woga wa Mungu ndani yako. Na kitu ya tatu, njia ya tatu ambayo mimi na wewe Mungu anaweza kuzidisha benye biko ndani ya maisha yetu, bana tuambia ni njia gani? Ni neema ya Mungu peke yake. Haleluya! Sikia, neema inavunjaka laana, neema inakokotaka kenye kilikuwa mbali kikusogelee, neema inafanyaka ikutoshe kumavumbe na kukupatia heshima, neema inafanyaka ikutoshe chini na kunyangue juu. Ndio maana neema ya Mungu kama iko juu ya maisha yako, ujua kusema hawezi lia kitu, sababu kila kitu kenye tuko nakyo ni kwa neema. Ndio maana neema ya Bwana kama iko juu ya maisha ya mtu mmoja, ule mtu hawezi lia kitu. Haleluya, haleluya. Na uweze pungukiwa na kitu, sababu ya nini? Neema ni utele, neema ni kila kitu kwa maisha yangu na maisha yako. Ndio maana neema ya Mungu haiko ya kuitika uikosi. Neema. Nakumbuka mtumishi mwa Mungu alipita hapa anatuambia neema inavunjaka laana. Anasema neema inatambushaka mipaka. Anasema neema inakokotaka eri ambao hakukua eri. Anasema neema inafanyaka kitu kipya kwenye kia zamani kilikuwa. Neema inaoteshaka mbegu ambao haikuwa ya kuota. Ndio maana kwa maisha yako neema ya Mungu inatosha. Ndio maana wakati Mungu anaingia kwa maisha yako na neema yake inafanya nini? Inakufinika. Azuru mauti iliinuka, lakini unajua kusema neema ya Bwana itafanya nini? Itafukuza mauti. Haleluya, haleluya. Ndio maana neema ya Mungu mimi na wewe hatuko batu ya kuikosa. Neema ya Bwana mimi na wewe tuililie usiku kama vile mchana. Ndio maana kwa maombi yako uko wake unajiombea kusema Bwana neema yako tu, sababu neema ndio inatosha, na neema ndio kila kitu kwa maisha yangu na maisha yako. Chapia Bwana makofi na bikelekele. Chapia Bwana makofi na bikelekele.
Sikia, kenye uko nakyo haiko juu ya nguvu yako. Kama uko na batoto haiko ya kusema wewe ndio unajua. Kama uko na kazi haiko ya kusema wewe ndio ulisomaka kupita bale bengine. Kama uko na ofisi haiko ya kusema wewe tu ndio bali kujengeaka hayo. Lakini ni sababu ya nini? Neema ya Mungu ndio iko na kukokotea kila kitu. Juu ya nini? Presence yake iko ndani yako na maneno yake iko pia ndani yako. Na ndio neema iko nafanya kila kitu vile vile na wewe tuko pale. Unajua kusema kuishi yako ni neema. Kama unazala ni neema. Kusomesha ni neema. Sikia, sikuko bengine biko na pesa ya mingi lakini banakatala kusomesha watoto. Haleluya. Haleluya. Lakini wewe kwa ile kidogo uko nayo, uko unajitaabisha, uko unajitahidi, unajinyima, unasema mtoto afanye nini? Asonge mbele. Sababu ni nani? Ni mshale kwa maisha yako. Ndio maana ukwake na maombi akombea batoto yako. Kumwambia yake tu Mungu akosema mfanye mtoto wangu akwe nani? Mshale. Juu mshale nafikaka kwenye wewe unasukuma mshale hautafikaka. Haleluya. Ndio maana neema ya Mungu inatosha kwa maisha yetu. Vile mimi na wewe tuko tunaishi mchana leo ni sababu tu neema ya Mungu inafanya mimi na wewe tuishi. Haingilikuwa neema kama tungitoweka usiku wa jana. Haleluya. Haleluya. Kweli ile ndio niko nakwambia. Hata kama nasimama leo hapa kwa madhabahu ni sababu ni maneno ya Mungu. Ingekuwa maneno ya mtu singisimama leo hapa. Sababu na vile niko naongea na wewe niko na msiba kabambi sana. Bwana wa mama yangu iko chini mauti. Lakini sababu ya Mungu nasema yeye anishamaliza safari na mimi nifanye nini? Niongeze kuchochea moto kuyangu safari purke Mungu anisaidie na niongoze kunjia nzuri. Haleluya. Haleluya. Kitu ya ine ambayo tunapenda zungumuza na tuishie pale. Sababu muda bali tupatie na karibia. Bali tuambia tufike hapa na tumalize kila kitu. Amen. Haleluya. Muda wa ine, kitu njia ya ine, c'est la fécondité spirituelle. Amen. Sijua fécondité tutaita nini kwa Kiswahili? Uzao wa kiroho. Haleluya. Ndiyo. Sikia nikwambie mtu wa Mungu, shurti kwangu na kwako, tuwake kwanza tunacheua maisha yetu ya kiroho. Eti niko nagua ama sigue. Eti niko narudia nyuma ama niko naendelea mbele. Sikia, mtu mwenye presence ya Mungu nishaingia ndani yake, maisha ya kiroho pia inaguaka. Haleluya. Lakini wewe mwenye maisha ya kiroho igue, ujua kusema presence ya Mungu haiko ndani yako. Kama presence ya Mungu iko ndani yako, maisha yako ya kiroho pia itafanya nini? Itainuka. Inazidishwa. Sababu ya nini? Mungu mzima ndio uko natembea naye. Mungu atusaidie sana mchana wa leo. Na ndio maana si la fécondité spirituelle, ce n'est pas seulement spirituel, matériel aussi. Haleluya. Haleluya. Na pale banapenda kutuambia nini? Pale kitu ya kwanza banatuambia yale talent. Talent ni nini frère? Ujuzi. Asante sana. Banatuambia kitu ya kwanza ni ujuzi. Kitu ya pili resource. Haleluya. Kitu ya pili ni nini? Ni resource. Kitu ya tatu banatuambia relation. Relation avec quoi? Na ya ine banasema impact d'une personne sur les autres. Amen. Haleluya. Ndio maana mtu wa Mungu vile uko pale, jua kugawanya maisha yako. Haleluya. Haleluya. Jua ya kusema leo mimi naweza pata, huyu mwenye anakosa leo kesho na yeye anafanya nini? Anapasha pata. Na baada ya yeye kupata, vile mimi nimsaidia na yeye atafanya nini? Atasaidia mwingine. Na kazi ya Mungu inafanya nini? Inaendelea mbele. Mtusomee kitabu ya Zaburi sura yake ya 115. Zaburi 115. Unasoma tu mstari wa 14. Tunasoma kitabu ya Zaburi 115. Mstari wake wa 14, tunasoma kwa jina la Yesu. Mungu awajalie muongezeke. Awajalie muongezeke ninyi na wazao wenu. Amen. Amen. Haleluya. Ndio tukiangalia kitabu ya Mwanzo ambao alitusomea sura yake ya 35 mstari wa ngapi? Mstari wa 7. Mungu alimwambia nani? Yakobo nini? Anamwambia Yakobo, kumafigo yako kutatoka wafalme na nitakufanya kuwa baba wa nini? Wa mataifa.
Na ndio maana wakati presence ya Mungu iko ndani yako, Mungu anaweza zidisha kila kitu na kuishia kwako tu, anasema na kwa batoto yako na kwa kizazi yako. Donc kwa Kifaransa banasema generation de generation. Ni kusema nini? Maisha ya mtu wa Mungu ni maisha ya kuzidishwa busiku kama vile mchana, lakini kuko mashurti ama njia ambayo tunaweza kuifata. Kitu ya kwanza banatuambia, njia ya kwanza ni kusema nini? Kwa njia kwa Mungu kuingia ndani yetu, presence yake kwanza ikuwe pale. Kama presence ya Mungu iko ndani yako, ujua kusema Mungu atafanya kila kitu juu yako. Sababu ya nini? Yeye ndio ataanza kukontrole maisha yako, busiku kama vile mchana, kupori kama vile kukazi, mahali pote kwenye utajikuta. Ujua kusema kama uko na presence ya Mungu, Mungu ndio atakuwa kukontrole ya maisha yako. Atachunguza, nasema wapi kwenye adui anakuwa nachomokea, mie Mungu nifanye nini nene nikaziwie pale. Anaangalia ni wapi kwenye banisha chimba shimu ya mauti, mie Mungu nifanye nini nipite pale na nizibie. Anaangalia ni wapi kwenye banisha jenga kibambazi ya kuzibia maisha yake isiendelee mbele, anapita mbele anavunja ile kibambazi na njia inabakia wazi. Anaangalia ni wapi kwenye banisha tega nyara, anakuepusha kwa ile fasi. Sababu ya nini? Yeye ndio iko natembea na wewe. Sababu kama Mungu iko pamoja na wewe, acha nikwambie, fasi yote kwenye utapita, kumacho ya mwanadamu utajiona kama vile uko peki, lakini unajua kusema kumacho ya kiroho Mungu iko pembeni yako. Haleluya! Sababu ya nini? Presence yake ndio iko na domine maisha yako. Na baada ya presence ya Mungu kudomine maisha yako, hakuna mtu wa dunia mwenye anaweza kuwa tena na utashi ama na uweza juu yako. Ndio maana mwenye atakuya kukuchokoza kuanzia mchana wa leo, ajua kusema vita haitakuwa yako wewe. Hata pigana na wewe, lakini atapigana na ule mwenye iko ndani yako. Na ule mwenye iko ndani yako haba mshindake kamwe. Yeye ndio anakuwaka kila siku mshindaji kwa maisha ya mwanadamu. Umchapie mshindaji kwa makofi na bikelekele. Amen. Haleluya. Ndio maana niko napenda nikwambie mchana wa leo, baada ya yote Mungu anatuambia ataongeza, atazidisha maisha yetu. Ni wakati gani? Wakati ule mtu anajua kufanya nini? Kudumu ndani ya nani? Ndani ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Mimi na wewe tuko na shurti ya kuikala ndani ya nani? Ndani ya Mungu. Na tutekala je ndani ya Mungu? Ni wakati maneno ya Mungu iko ndani yetu. Pale tuko na Mungu mzima mwenye tuko tunaishi naye. Pale tuko na Mungu mzima mwenye tuko tunatembea naye. Pale tuko na Mungu mzima mwenye iko kukontrole ya maisha yetu. Ndio maana bana tupatia shurti ya kwanza ni kufanya nini? Tujue kudumu na kuishi pamoja na nani? Na Mungu. Na utaishi je pamoja na Mungu? Ni wakati unashika mikataba yake na kutembea sawa sawa na sheria ya maneno yake. Chapia Bwana makofi na bikelekele. Kitu ya pili, bana tuambia tumupatie tumaini ya maisha yetu. Haleluya. Ndio maana niko napenda nikwambie, tumaini ya maisha yako unaitiaka kwa nani? Busiku kama vile mchana. Ni wapi kwenye uona tumaini yaka? Kuko mwingine pale kwenye iko petetre na lupiki kukiuno, anisha jifunga hayo. Kuko mwingine mara iko na lukamba kukiuno, anasema hii ndio tumaini ya maisha yangu. Kuko mwingine sijue kama ni luchalo njoko natembeaka nayo. Kuko mwingine kama ni kululimi ndio alikuchanjaka kusema, ukasema tu na mtu, na ule mtu hata alikuwa nakukania yote na malizika. Sikia, ile yote ni ya kupita. Haleluya. Ndio mimi nakuwa nachekaka watu wanasema mimi nafunga kichwa. Baada ya kufunga kichwa unaacha miguu wazi. Si atakuya anaingia hata kumiguu na kunyangula kia mikulo na kutupa chini. Haleluya. Ndiyo, shetani iko mjanja. Maandiko nasema anapatia yake kama ni na mkono ya kushoto, iko na kokota na kuume. Anakuambia nakupatia kama ni akili. Fasi yote kwenye utapita udistenge yake. Na anakuambia kazi ya utapataka. Haleluya. Sasa faida yale akili iko wapi? Or unasoma ni juu ya kusema kesho upate kazi, usaidie maisha yako. Anakuambia bwana nakupatia batoto, lakini furaha ya bale batoto wao utaionaka. Bote biwelewele tu. Sasa faida ya wewe kuzala iko wapi? Haleluya. Ndio maana tumaini yako na tumaini yangu tumutilie nani? Mungu wa mbingu peke yake. Anasema kwa yeyote mwenye anamtumainia hapatake haya kamwe. Ndio maandiko natuambia mimi na wewe, kama unatia tumaini yako kwa Mungu hautapata haya kamwe, wala hautaaibika. Juu ya nini? Yeye peke ndio yuko kukontrole ya maisha yako. Atajiangalia nasema huyu
tumaini yake yote ni kwangu mie. Sasa kama mie Mungu sikuleta resolution kwa hii problem, mimi ndio tazaraulika. Ndio maana tia tumaini ya maisha yako kwa Mungu, busiku kama vile mchana. Usiangalie ukubwa wa problem, lakini angalia ukubwa wa jina ya nani? Ya Bwana wa majeshi. Juu maandiko yanamuita kusema yeye anaweza yote. Kwa Kifaransa wanasema Dieu le tout puissant, mwenye uweza yote. Kwa maisha yako vile mwenye uko pale, unajua kusema Mungu njoo iko na utashi, Mungu njoo iko na uweza. Aizuru maadui wako wajipinge, aizuru maadui wako wasimame, wajipige kifua kusema tutaona. Unajua kusema bata kufanya kitu sababu huko natembea na nani? Mwenye iko na uweza yote. Amen. Haleluya. Na nasema kitu ya nini? Kitu ya tatu ni kusema nini? Kutembea ndani ya utiifu. Sikia, ndio maana nilikwambia Mkristo uko mtu wa bizila. Vile mwenye unatembeaka, kuko bizila ambao unapasha kutembea nayo. Anatuambia kitu ya kwanza, tujue kukaa pamoja naye. Anatuambia kitu ya pili, tutie tumaini ya maisha yetu kwake. Na anatuambia kitu ya tatu, tutembee chini ya nini? Ya kumtii yeye. Na mimi najua ukashika ile vitu tatu kwa maisha yako, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Baada ya Mungu kuwa pamoja na wewe, atazidisha kila kitu kwa hiyo mwezi. Sababu ni mwezi ambao Mungu atafanya nini? Atazidisha. Ni mwezi kwako na kwangu, mwezi wa kuzidisha na mwezi wa kurekipeleke ndio tulishindwa jana. Sikia, hiyo miezi ine ambayo inapita, mimi na wewe tulifanya nguvu yetu peke. Sababu ya nini? Tulikuwa bado kujua kusema tualike presence ya Mungu ndani yetu. Ndio maana vyenye tulifanya bikufanya nini? Abikufaulu. Lakini acha nikwambie, kwa hiyo mwezi wa 5, jua kwanza kutembea pamoja na Mungu. Beba maisha yako mupatie Mungu na utembee chini ya utiifu ya maneno yake. Tuone kama hautashuhudia ni jina la Bwana kwa maisha yako. Haleluya. Haleluya. Ndio maana kwa maisha ya kiroho, vile mwenye uko pale na vile mwenye niko hapa, kitu ya kwanza ambao Mungu analeteaka mtu, mwenye Mungu anishekala ndani yake, Mungu anamuleteaka ni croissance, kugua. Mungu anaguishaka maisha ya mtu bila we kujijua. Haleluya. Juu ya nini? Anaangalia yeye aishapata fasi ya kwanza ndani yako. Ndio maana maandiko nasema niko nagonga kwenye mlango. Yeyote mwenye atanikubali mie Mungu nitafanya nini? Nitaingia kwake. Baada ya kuingia kwake nitafanya nini? Nitaikala pamoja naye. Baada ya kuikala pamoja naye nitafanya nini? Nitatembea pamoja naye. Baada ya kutembea pamoja naye nitafanya nini? Nitakula pamoja naye. Baada ya kula pamoja naye nitafanya nini? Nitaongea naye. Unajua kusema kama unamuweka tu Mungu kwa maisha yako, Mungu ataongea na wewe. Haleluya. Haleluya. Na baada ya Mungu kuongea na wewe, njoo pale utamwambia Bwana, shuko na niona. Bwana, shuko na niona. Shunaona hivi, shunaona kile. Sababu ya nini? Si mtu mwenye uko naye. Sikia, hata tu rafiki wa dunia. Ndio maana mimi nakwambiaka unaweza kuwa na burafiki ama unaweza kuwa na connaissance mara na chefu d'aveni. Lakini unajua kusema juu ya chefu d'aveni, kuko swate chefu de bloke iko pale mwenye iko naangalia ule chefu d'aveni. Chefu d'aveni iko na yake limite ambayo anaishia. Mara pouvoir yake iko njoo kuile aveni tu. Ndio anaweza kukuwa na connaissance, anakusemea na watu banafanya nini, bananyamaza. Basi chefu ndio aishasema. Lakini unaweza baluka kama vile basema Mangala banasemaka. Unatoka pale kwa chefu d'aveni unasema huyu ananionea. Unaenda kwa chefu de block. Chefu de block ataita chefu d'aveni na bwana, juu ya nini ulifanya hivi? Na anasema wewe unisamee mkubwa. Juu ya nini? Anajikuta ule kuna utashi juu yake. Unaweza na ule anasema hata tutaonelewa je hivi. Anasema yule ya de block sikuko chef de quartier. Anaenda kwa de quartier. De quartier iko na uwezo ya kumuita chef de block na kuvunja vile vyote venye alifanya. Na anaweza kutoka pale. Yule ya chef de quartier si burgomestre iko. Anaweza kufika pale anasema bwana, wewe nani alikupatia ruhusa uanze kufanya maneno kama na ile? Alemuye mwebote hapo. Na baada ya hiyo maire de la ville iko pale. Maire de la ville kama iko, tujua kusema na liwali iko. Na juu ya liwali tujua kusema raisi iko. Ndio maana kama dunia iko na mikataba, lakini mimi niko nakupatia mwenye iko na uweza juu ya uweza yote ya dunia. Ni nani? Ni Bwana wa nini? Wa majeshi. Mwenye anaweza yote na najua yote kwa maisha yako na maisha yangu. Umuchapie makofi na bikelekele. Umuchapie makofi na bikelekele.
Mchapie makofi na bikelekele. Après kukua anasema il y a l'augmentation et la bénédiction. Haleluya. Haleluya. Anasema baada ya kukuguisha kuko kitu kenye anafanyaka nini? Anaongeza. Baada ya kuongeza na anafanya nini? Anazidisha. Anazidisha nini? Si ni baraka ambayo unatia kwa mikono yako. Ndio maana unajua kusema hiyo mwezi ukajua kutembea sawa sawa na Mungu. Ukajua kutembea sawa sawa na vile Mungu anapenda mimi na wewe tutembee. Unajua kusema kitu ya kwanza, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Baada ya kuwa pamoja na wewe atafanya nini? Atakuinua. Baada ya kukuinua na kukuhuisha ataongeza. Baada ya kuongeza ataongeza nini? Baraka ya mikono yako. Chapia Bwana makofi na bikelekele. Chapia Bwana makofi na bikelekele. Na ile baraka ambayo atatia kwako haiko kwako peke yako, lakini na kwa nini? Na kwa kizazi yako. Haleluya. Haleluya. Kweli tunapenda malizia pale, mimi na wewe tuombe Mungu. Tunapenda malizia pale, mimi na wewe tuombe Mungu. Kere mtupatie mwimbo. Alléluia. Yesu. Merci. Biko naimba mwimbo na uko na kamata hatua ya maombi. Maombi, maombi inalipaka sana. Maombi, maombi inalipaka sana. Maombi, maombi inalipaka sana. Maombi, maombi inalipaka sana. Biko natupatia mwimbo. Ombi ya kwanza alika tu presence maisha yako. Wosambo ekofuta kaka. Niko njoo na lazima yako, wewe njoo unitembelee. Wosambo, wosambo ekofuta kaka. Njoo unitembelee. Wosambo, wosambo ekofuta kaka. Alika presence ya Mungu kwa maisha yako. Maombi, maombi inalipaka sana. Mwambie Bwana unitembelee, Bwana unitembelee kwa hiyo mwezi wa 5. Maombi inalipaka sana. Alika presence ya Mungu kwa maisha yako. Maombi, niko na lazima yako ya maombi inalipaka sana. Niko na lazima maombi, inalipaka sana. Niko na lazima yako Bwana, kwa maisha yangu niko na lazima yako, kwa kizazi yangu niko na lazima yako.